बाबा दुर्गेश्वर माँ अन्नपूर्णांकर प्रतिष्ठा दिवस चतुर्थ वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव। ये उत्सव को केवल ये पंचायत लोक नुह सारा भुवनेश्वर उत्साहित भाव विशेष भाव स्थानीय नेतृत्व रवि पात्र पौरोहित्य ये कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। आम समस्त को गर्व लगुच गौरव लगुच जेते प्रभुंकर कार्यक्रम जेते हब विशेष भाव भुवनेश्वर मंदिर मालिनी सहर हजार हजार वर्ष पूर्वर बहुत शैवपीठ एठी रही ता सहित नूतन भावे जोठी जोठी शैवपीठ हो माँ मंदिर निर्माण काम होची आध्यात्मिक कार्यक्रम चलुची। निश्चित भावे समाज को नुआ वार्ता दवाई आम आध्यात्मिक कथा कही जेते आध्यात्मिकता बांटिबा समाज सेते श्रेष्ठ हेब एवं ओडिशा कला संस्कृतिर देश से कला संस्कृतिर देश अनुसार आम कला आम संस्कृति के नहीं आम गर्व अनुभव करवा आम ऐतिह्य को नहीं आम गर्व अनुभव करुचे। विशेष भाव में शिशुपाल माटी रे एक कार्यक्रम समस्त एक उदाहरण स्वरूप समस्त एक माइलखुंट सदृश। देखंतु मंदिर मालिनी सहर ख्रीष्टाब्द सप्तम शताब्दी ख्रीष्टाब्द त्रयोदश शताब्दी पर्यंत जिते मंदिर निर्माण होती खाली भुवनेश्वर नुहे सारा ओडिशा रे से हूँ आमर कीर्ति से हूँ आमर गौरव से आमर अस्मितार कथा आम जो अस्मिता कथा कहीकि मंदिर पुनरुद्धार संगे संगे समस्त कारुकार्य कथा को परवर्ती पीढ़ी पाखे पहुँचेबा आम चेष्टा करुचु। विशेष भाव में नूतन सरकार 1 वर्ष 7 मास होइछि नूतन सरकार को आम संकल्प आम समस्तंकर नैतिक धर्म मध्य आम समस्ते आम परंपरा आम ऐतिह्य आम संस्कृति कथा को बांटिबा आम परवर्ती पीढ़ी पाखे पहुँचेबा चेष्टा करुचे। प्रभु लिंगराज का मंदिर हो प्रभु कपिलनाथ का मंदिर हो जोटी जोटी ऐतिह्य कीर्ति रही पुणी थे पुनरुद्धार करने संगे संगे ए कीर्ति की परवर्ती पीढ़ी पाखे पहुँचेबा प्रचेषा चली रही। आज मुक्तेश्वर मंदिर प्रांगण रे मुक्तेश्वर महोत्सव अनुष्ठित होता राजाराणी महोत्सव ठारू आरंभ कर धौली ठारे धौली महोत्सव जोठी जोठी आम ऐतिह्य परंपरा रही कीर्तिराज रही आम विश्व दरबार में पहुँचाइबा चेष्टा करुचु चेष्टा करूँ। निश्चित भाव सी माँ जगत जननी माँ माँ अन्नपूर्णा जिते आम जाचु माँ अन्नपूर्णा कहा पेट को उपवास रखती ना ये माँ सेमती विभिन्न युवक मानकर उदीयमान युवक बंधु मान माध्यम केवल प्रसाद बंटन करूना केवल अन्न परिवेशन करूना समाज को नुआ वार्ता एक श्रेष्ठ वार्ता दौरान आम समस्ते जो वसुधैव कुटुंबकम कथा आम कही था से कथा को आधार करी आज समस्ते भातृभाव रे जागृत रही ए अंचलवासी सहित जो माने अतिथि सदृश आसचंती समस्त को आपायित करने संगे संगे माँ अन्नपूर्णांकर अन्न निश्चित भावे प्रसाद भावी पाइबा सहित ए अंचल भाईचारा को बांटिबा चेष्टा कर। राजेंद्र समर्था आज हूँ पवित्र श्रीपंचमी सरस्वती पूजा उपलक्षे आज जो पवित्र दिन में आज दुर्गेश्वर महादेव चतुर्थ प्रतिष्ठा दिवस अनुष्ठित होची। यज्ञ बर्तमान पूर्णाहुति सरला भक्त मैंने आसी भजन समारोह होची। महाप्रभु को आज गोटे अपूर्व दिन एटी शिशुपाल गढ़ अंचल और गढ़ महावीर अंचल सब भद्र लोक मैंने मिसी एत सुंदर परिवेश भितर एक सुंदर मंदिर प्रतिष्ठा कर समस्त धन्यवाद दूसरी। एभली मंदिर मुझे भावुँ भुवनेश्वर में बहुत कम अच्छी छोट मंदिर टे कि एत सुंदर कारुकार्य एत सुंदर सजासजा प्रभुंर माँ को दर्शन करदे पेट पूरी जाऊे। तेणु आज प्रतिष्ठा दिवस प्रभुंर प्रतिष्ठा दिवस ये कहबी महाप्रभु समस्त मंगल करूँ एवं समस्ते शांति शांति रुहतु निरोग रुहतु एवं ये जो पल्यूसन है भुवनेश्वर अंचल आमको से रक्षा दिंतु बचापी आगामी पीढ़ी मोर आज ये प्रतिष्ठा दिवस प्रभु पाखे प्रार्थना जे समस्ते केमती भलरे रुहतु शांति रुहतु
ପରିବେଶ ଟିକେ ଭଲ ରହୁ ଏତିକି ମୋର ଆଜି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବାଟିକି ମିଳେ ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ କି ଆଗକୁ କେମିତି ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କେତେ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ନହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିହେବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମହାରାଜା ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଖଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜମି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ୟାକୁ 4 ବର୍ଷରେ ନେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର କରେ ଠାକୁର କେବେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେନି ଏ ଭରସା ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଚାଲୁ ଏ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗା ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଗଳି ଭିତରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆର 10 ଡବଲ ଲୋକ ହେବେ ତେଣୁ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବେଶଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପଲ୍ୟୁସନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ତେଣୁ ଆପରେ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ସରିଯାଉଛି ଖରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଜଳ ଗଛ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଇନ କଡାକଡି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଜି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇ ଏତିକି ଆପଣ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ କଥା ହେଲେ AQI ଏୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ଅଧିକ ପିଲା ତାଞ୍ଚେର ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ତେଣୁ AQI କୁ ଆପଣ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସରକାର ଦାୟୀ ନା ପୂର୍ବ ସରକାର ନାଇଁ ଦାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉନି ଆମେ ଆମ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ 4 ଭାଇ 4ଟା କାର 4ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ 4ଟା ଏସି ତେଣୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଆମେ କରିଛେ ଗଛ ଆମେ କାଟୁଛେ ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉନେ ସରକାରକୁ ଏତିକି କହୁଛେ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭଲ ଜଳବାୟୁ ଟିକେ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେଦାରଗୌରୀର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜି କେଦାରଗୌରୀ ଜଳବାୟୁ ପାଣି ପିଇକି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଆଜି ସେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଆଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆମେ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରନ୍ତୁ ପରିବେଶଟା ଟିକେ ଭଲ ରହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଭଲ ସହର ଥିଲା ଭଲ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସବୁ ତେଣୁ ତାକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଅଛି ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ ଏତିକି।